Rounds the Zemo the Zenyong. Yes? Yeah, most of them have. Most of them, well, I'm going to show it for 1 second how it is. Я так понимаю, So you're hitting the balls, and the balls are going in. The Dizemo Nanglola, Polo Cabo Chidwa, the Polo Amanda with the Che, Digi any Shambhala Shune, Uncle the Igona Lura. чтобы так загнать биток между девяткой и бортом, это, конечно, нужно постараться. Так. Что тут делать-то? В лузу бьет. Yes, it goes in, yeah? So the first event is that the cue ball is hit, and the second is that the 8 ball goes into the hole. Now the question is, when somebody would observe this moving by in a spaceship that goes almost with the speed of light, would that person see the order of the events differently? So first the ball goes in the hole, and then the ball is hit. That and the Dinalola, any the Chungaka, Rimbati Carres Lavaina, any Polo Cabo and the Polo Ama de la Chikshu, Di Polo di Polo Shimba de la Shu, the Polo any Kesa di Igonal Dorwa. That the Rimbadus chinning as Nangi to us. The Toshiba Shimbajigis, Roako, Koran Jokse, Shuji, any Tobogal Drongi, Toshibaji, Dilatayundu, Mula, Polo di Igonal Zu, the name Kokea di Jela, Tuba, the name Naya Yorves, Nang Sigrives, Rimbadi, Chulne. So we were seeing this morning that when something is simultaneous in one frame, it's not simultaneous in another. Yeah? Thank you, Shogun. Azuki, Toshi Chiki Nanglola, Tunyami, Chungani, Toshi Shimbaji Nanglola, called Tunyama Imba, the day Yimba, Nazu, Tangi Shogun Tonsomas. And even the order of that in which events happen can be different in different frames for Lucy and Ricky. So Toshi Sosola, Shik there, go Chunga. Dozo ngola khari thop ni chi su khari yong de ni jowa thep gi dwas. So we can use special relativity to answer that question. Ta tutu gi thone tutu namsha ta mix de tutu gi namsha chora di gi thone ani ngazo de khasure de she ya thugu rest. So we have again our frame K with coordinates x1 t1 x2 t2 and frame K prime with primed coordinates. Dang azu Toshi ni la sama tang wai na ro Toshi K chi da K primes kuni ni ro kuni ni gna no da Toshi K di na lo la chungwa thangbo di che chungwa ni ba di chunje di ro x1 t1 di chungwa thangbo che x2 t2 di chungwa ni ba di chungyo res da Toshi shimba di ani guje che shimbe Toshi chora di ani K prime la di Toshi di che di na lo la chungwa thangbo di x1 prime t1 prime che chungwa ni ba di x2 prime t2 prime di chungyo res chang su soi. And the primed system, the primed frame, inertial frame, is moving with speed v. That dina lo la tanda Toshi di chora K prime la ni di ani ko tangi thangbo di la de de shimba res. So we have two events. The first is the cue ball hitting the 8 ball. Dang azu dinal chungwa ni ro chungwa thangbo di ani polo amache ro di gi polo geba de la shue di res. And the second, the effect is that 0.1 seconds later, the 8 ball sinks in the corner pocket. Tene da chungwa ni ba chora chungwa ni ba di polo ama di polo geba de la shu chabe jelas karcha ani dire da chucha chigi jela ani ko polo di dinala igunal zuwa res di zuwa di chungwa ni ba che. And from the hitting to the corner pocket is 1 meter. Da phage kesa jigora kesa dinene chene ani igun di parala gyangda ni kharsure meter jigimbe meter ani chik cha de res
And it takes 0.1 second. 다 디네네 미터 다 장다 찌기 미터 디 케비알라 폴로 디게 아니 뒤져 가지고 레슬라바이나 아니 카르샤 찌기 주차 찌기로. So if we say that x1 equals 0 and t1 equals 0, 다 디나로 중화 디나로 디저로 중화 당보 코란기 네시다 뒤딩을 송바이나 아주 다 중화 당보디 가와니 중바디 수석이 아니 가르스 중공랑라 중바레스난 지나 디고로와 디임버순자 x1 디 레고샤 아니 g디 단다 뒤저 지에 고주요 말와 제가 g디 레고샤 버레스 가스나 중화 당보디 수석 가와니 지지로와 지에 줘 말왜. So now we're looking at this observer, and he also sees the cue ball hitting the 8 ball at position and time is 0. We choose that way. 다 디니네 그 가르스네 중원 니바디 아니 그 미터 직나 로아 그 양다디 미터 직체 아니 뒤저디 아니 가르차기 주제식을 중벌와 다 뒤신 니바디 나로 예배 강사디기 로아 아니 당보다 폴로 당보 케베 가수요와 디 아니 가와 케바디 아주 샤초고를 라바이나 디야 중공 다다를 케바지 아주 샤초고레스 로아 중공디 가와 샤 마샤디 아주 락바레다 가와니 고주기 있어야 돼. And the moment the ball drops in the hole, we call x2 prime t2 prime. 디니니다 폴로 마 이구나 주에처로와 주에디 뜻이니바디 나로라 현재디 가르치그레스나 x2 prime t2 prime 난티그레스. And so the question is, if this moment is t2 prime, that this ball drops in the pocket, if it's less than 0 or more than 0. 다 티와 가르레슬라바이노나 다 뜻이니바디 나로라 폴리 이구나 주에처로와 디다 뒤저디 아니 가디 주그레스 파기 레고 임백값 주그레 야 레고레 마와다 주그레 레고레 뇽알 주그레스라니. Yeah, because when t2 prime would be less than 0, so here we have the time axis, here we have 0, when the, here is the hit, and so when the drop would be here, then cause and effect would be tumbled around. 다 디티디 뒤천규나 로아 뒤천이 뒤디파 디네네 다 가서 연초네 예초로 파 저기요 바천나스 디 포지티브 세디기 뒤야 마운드 줘야지 로아 디네 추이나 뒤 냐다 모스 디 뇽도 줘야 들어와 다 폴로 말 홍이야 줘라 폴로 말 홍이야 디 아니 다디 뒤 단단 아주 뒤주에 고주에 줘라 레고 세디 디 충고로와 디기다 연초라 수 아니 뒤주디 랩수나 디네 폴로 말 홍이야 줘라 홍이야 디 파게 마킹을라 아니 통고고 레스 통와디 고고요 레스다. And so Einstein answered this question, and I realized there's a lot of algebra in this, and it's not that I want you to follow the algebra, I just want you to realize that it's possible to answer this question. 다 아인슈타인 코랑기 디 시순 제바이나 딜라 아니 레 아주 최초의 차디 레스. And so I talked about that there has to be formulas to go from one frame to the other frame, and that's what Einstein formulated, these formulas. And you've seen two formulas, length contraction and time dilation this morning. 다 디네 단기 슈바나 시진네 뜻이 찍네 다 뜻이 셴바디 나로라 라코 니시도조 아니 뜻이 당보그 난기 중화디 뜻이 니베 간데스 난기레디 제규르 체제로라 제규 체디 단기 쇼게 슈바이 바스 안 디갑소 가족이 냠지니 표주시기 봐 단다디 아니 뒤나르게 냠지데다 아니 가르소레 양콤기 라 냠지디 표주시기 그레스. Yeah, so these are the formulas. When you have the full formulas. 다디 단다디 가르소레 냠지디 파 아니 게보치니 아니 떼요 레스 야 냠지디 니니 레스. And I'll just go step by step through the algebra, but I don't expect you to follow it really, but I just still, since I put it there, I want to take like a couple minutes to go through it. So we're wondering if T2 prime can be less than 0, yeah? 당 아주 최고의 디 로아 디신이번한 게 뒤디로와
di lego le ni nyunga chaga do mindo di tae drwas. So this quantity is less than 0, yeah? When this is less than 0, when this is bigger than this. So when this term is bigger than that term. That you should still be able to follow. Do you follow that? Da nyamzi jirwa nyam di ani motan ligi do mindo tae di khawata or slaba inas ani di nangi ro T2 ne di chasan je ma thin do kuni thembe thinde jirwa thinde di ani mo chasuna ta T2 di mo cha ro motan cha ro ta di thinde di mo khadi cha ro slaba ina di angi di le di angi di chewa yo na ani mo cha res je di mo cha dan di kyanzu khenson as 안기 충화지네 안기 채워지 템바이나 뭐 차그로와 제가 니 충화지 니 채워 차스나 아니 뭐 차그레스 라 니뭐 차나 고다 가마 주라데 뭐 차르와 Can you follow that? 니 캔스메스 뭐 차단디 Yes, no? Yes? Okay. So this is what we have to do. And so the claim is that so let's see how to do that. So let's just say what happens when T2 equals Vx2 over c squared. Now I don't know if you let me see how to do that. So that we can write as T2 over x2 equals V over c. This should be a square, sorry. Can you still follow that or not? Maybe that's too much algebra. 다탄다 디타기 orda 다 당보 가주 내다로와 내다 당보디 나로라스 T2 다 디니니 냠바 이나스라 orda T2 다 디니니 디니니가 안기지로와 안기 디니니 냠기 요나스라레 다 냠바 이나 가주 디티 쪽으로와 T2 디 디다 냠바 레스 디 수조디기 안기 두즈로와 다 군이 냠기요나 다디 아주 냠지디 아니 카주르도 체네로와 내 강라 x2 제로와 x2 여겨디 수 디기 초라 수 케용바이나 와 다디 아주 sab지기 토네 디수 케용바이나 카릴 하게 레슬라바이나 t2 t2 디 x2라 아니 고베 고톱디 카리다 냠게 레슬라바나 v 디 아니 c 스퀘어라 고베 고톱다 냠게 레스 Yeah? Right. Now, the velocity v equals x2 over t2. So we can write this as 1 over the velocity. 당 아주 뉴세시로와 뉴세디 카르스나 장세라 뒤기 고베 고톱디 뉴세로와 뉴세의 냠기 여버 손자스 로아 탄데 데라 t2 over x2 세로와 디기 찹라 아주 디 찹라 뉴세디 티바이나 아니 베나델라 x2 디 간라 도아 파조디 x2 월라 도아 라 디니니 마도 신다 t2 여바 찍거라 kunini 제가 니 코도 바차르다 제가 파기디기 찹라 1 over v 티에디. So from this then you can bring the v to the other side, it goes to the top. That the nature 1 over v is equal to v over c squared less 1. Lay that v the page show pajo la kito inas. That the nyamdagi pajo de la kiwaina, any v the gala droshagrua, any v the v ni jurna, v rangur seba the chagre, and wall c squared the thanking amatana yorwa. Chesa nyamzi the and karichavar slavaina 1 is equal to v 2 over c v squared over c squared lani di chadu res. And so when 1 equals v squared over c squared, what is the relation between v and c? Kesi v squared roa di v squared na di la di goba gotop di chik chana roa ani v di khari ingu res. Mara de v roa di v squared roa ko c squared la gogo roa goyne gothop di chigroa ta di chig yongala ani vi da si ni para gi dewa di khande resta kuni ni chigbar re khagar re chejung yor re khande res la
wheelchair pena angi chick ni angi khayan wa chicks ro angi shemba chela go ne go top di chick legi yo na te angi du ni khande ingore oh chikwa ingore so same these two must be same. Must be same, right? So the velocity is c, yeah. So in the frame like that we were seeing there in the pub where they play, yeah. You have to draw the hit. You hit it over here, and this is time, and the drop comes later, yeah. Now, okay, yeah. First. So that di chikba imba hakosa pena angi ngala ngagi go na chikroa goja da gosa ni di chikba ina kogi debo di chikli ro gosa di da goja ni di angi khaga ina pena sum di ni la go warda shi di ngala go ya do chasna chikli gi maro gotop je ro so di gotop di chikle wa sonza khuni ni chikba ingo res go ro so that tanda de la ngaju gi tanda polo je chora de ngaju thui gi chungo ro ani lego khapsu ngaju shu khuni ni kheba di khebe wando tangwa ina and zuye di da lego gi jela pha zu go ro as tu je dos do ne zu go ro. So when you would be in a frame that moves very fast, for instance v equals 0.9 c, then the drop would be somewhere here. Hit and drop very fast. Da nyurse di jokbu shu ji dongye ji na tu shi ni ba di nyurse di ro pena we gi ani gyose ja ja gu ju sen ba ji na ani kheba da ani ma zu ba di lamsa ji gi jela ji chung wa di thong gu res. So now when you are in this frame that moves with v equals c, yeah, then the drop comes here at the same moment as the hit. So the drop and the hit appear at the same moment when v equals c. Da v na c ni nyambe kapsus tu shi ni ba gi jokse di c gi jokse da ro nyamba chung we kapsu shu ba da ani phage igong na zu ba thunyam cha ru res ko la na ya di khuni ni thunyam do thu ba nang res. Because this time here, T2 prime, is the time that difference between drop and hit, yeah? So that T2 prime said khares la bai na ani phage polo khe ba da igong na zu be yunse je ro di yunse ni gi ani khe ba res. Or actually I should say the time difference between hit and drop, because hit is first. So that polo kheba da phage igona zube para la yunse ji gorge ro yunse gi kheba di da t2 prime se di res. And we just calculated how fast the observer have to be moving so that this is here 0. Then ne pata di khona chasan ji lego chaya las ro ani teshi ni ba di khazu gyobu dog gu ye ba di thanda ngazu ji ja imbas. So when this is 0, gamma times this is 0 as well, so T2 prime is 0. Ta khuni ni tembe tende di lego ri na lego da angi khari gyurwa ine lego cha ro di cha indi T2 prime se di any lego res. And we find out that the speed of the observer for that to happen has to be c. Dinde ji ta thongya la ro teshi chi ki nanglo la any chi khe ne dine zube korim je ro korim di any khuni ni thunyam do thuya thongwala teshi ni ba na li yebe any khangsa di we gi jokse da nyam do gu res ko khwe gi v di c da nyam ba yung go res. So when a frame moves with a speed v equals c, is that when it moves with a speed v equals c, then the cause and effect happen at the same time. Chida da teshi ni ba di kangsa di jokse che ro di we gi jokse da nyam ba cha su na ani de la ani ko danji gyunde ni di ta thunyam cha ro res. So in a frame moving with the speed of light, compared to the frame in which something happens, time doesn't seem to pass. Chida dinde gi we gi jokse da nyam ba dronge gi ani ko kangsa de la ro ani chungwa ni di thunyam do thu ba res kuni ni la nga chi yo ma res ta kol. Now in order to have the drop here before the hit, you would have to be in a frame that's moving with a speed faster than light. Ta di kuni chungwa ni de ko do ne ro ani kung iguna zuye di ngwa la thong ro ani pha khe ye di je la thong wa las
디 통야디 더 디데나 레고라 디 통야라 아니 미디기 역세디 외기 역세래냐 아니 요가 저거고요 레스 And so, even according to Einstein, how weird he is, nothing can move faster than light. So that's not possible. 이네 디 중미스바 레스 그래서 아인슈타인기 가르라게르슬라나 숙쟁기 오버 간디진 바이네야 외기 역세래 요가 남이야 드토고 말했어요 레스 So here, in the case of the billiard, the effect cannot be before the course. 따디네단 디낭로라 라 아니 가수레 제붕을 라투 아니 규제를 투비야디 용신게 오마레스 So that's it. So not as weird as you thought. 데다라 인사 Okay, now you...